અમદાવાદના બાપુનગરમાં ગટરની સમસ્યાને લઈને નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। તો અમદાવાદથી આ સમાચાર મળી રહ્યા છે, જ્યાં બાપુનગરમાં ગટરની જે સમસ્યા છે તેને લઈને નિવેદન ઇન્ડિયા કોલોની અને બાપુનગરની સંયુક્ત લાઇન। તો નાઇટમાં કામ ચાલુ છે, અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં છીએ તેવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। તો 3 મહિના પહેલા રજૂઆતો મળી, અમારી સતત કામ પર નજર હોવાનું જણાવ્યું। 80% સમસ્યાનું સમાધાન થયું, બંને વોર્ડના ઇજનેર સાથે ચર્ચા થઈ। इंडिया कॉलोनी लाइन बधी बापूनगरनी बने संयुक्त लाइन है। एना हिसाबे जे काम है ने ए अत्यारे काम तो चालू ज छे अने 3 महीना पहला एमने फरियाद मळी थी। ए फरियादनो अमे तो लई आवीए छीए अने नाइटमांय पण एनुं काम चालू ज छे। एटले ए काममां जेटली बने ने एटले अमे जल्दी अधिकारीओने भलामण करी अने ए काम जल्दीथी सोल्यूशन लई आवीने एना माटे अमे अधिकारीओने पण लेखितमां अरजी आपी छे अने मौखिक आपी छे। गटरना पाणीनी फरियाद आशरे 2-3 मासथी चाले छे, जेना माटे कदाच स्थानिक लोकोने बधाने खबर छे के वारंवार अमारो संपर्क होय छे, ऊभा रहीने कामगीरी चालू करावता होईए छे। त्यानी समस्यानुं 80% सोल्यूशन थई गयुं। जे 20% माटे अमारी वारंवार रजूआत थई छे ने ए प्रश्ननुं सोल्यूशन बहु टूंका गाळामां थई जाय एवुं छे। अमारे एसी बंने संयुक्तमां चाले छे। इंडिया कॉलोनी बापूनगर वोर्ड बंनेनी संयुक्त लाइन है। तो बंने वोर्डना एसी ने बात कर्या पछी टूंक समयमां ज आनुं निराकरण आवी जाय ए प्रकारनुं 100% वधुमां वधु 15-20 दिवस